idenya sebenarnya harusnya banyak banget, misalnya jadi kayak reviewer, ya kan? Oke, apa yang di dalam diri gue yang gue bisa kasih ke dunia dan gue bisa dapat value lagi? So a teacher is never a giver of truth. He's a guide. Ya. Jadi kayak saya nggak pernah ngasih kayak, dan bisnis apa yang bagus 2020. Saya nggak bakal jawab bisnis A. Why? Karena bisnis background Anda beda-beda sama saya. Passion Anda beda-beda. Kalau saya bilang bisnis platform, emang Anda mau bikin Tribelio? To 10x your income, and it's only attainable through Tribelio, then all other objections become irrelevant, and you have to give me money.